बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारे के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं और हमारे प्रोग्राम में आप लोग लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह आप लोगों की लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लाइव कॉल के लिए नंबर्स जो हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर दिए जाते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग आसानी से नंबर नोट करके प्रोग्राम में कॉल कर सकें और अपना सवाल या अपना मसला या जो कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ कर सकें। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं, हर रोज़ की तरह आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इंतहाई मोहतरम आपसे मोहब्बत और प्यार का रिश्ता एक ऐसा कायम है और रहनुमाई यकीन जैसे वो आप लोगों की करते हैं गाय बगाए यकीनन जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है आप हमारी भी रहनुमाई साथ साथ इस हवाले से करते रहते हैं। मोहतरम इज़्ज़तमाब जनाब पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ। क़िबला सोहरावर्दी साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक हैं आप हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत शाद है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आप पर अपना फजल फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आपको भी। और उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम आप ज़ियारत करते रहते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज से आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं और अहबाब की रहनुमाई भी करते हैं। साहबज़ादा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब आपको भी खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ठीक हैं हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है जी। हर हाल में परवरदिगार का करम मांगना चाहिए और जो लम्हात, जो घड़ियाँ और जो दिन चल रहे हैं वैसे ही हर घड़ी परवरदिगार की बारगाह में हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए जो है वो सवाल करना चाहिए। परवरदिगार अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी साथ साथ हमारी जारी रहेगी। आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? जी मैं सिद्रा बात कर रही हूँ लैया से। जी फरमाइएगा। तो मैंने मौलाना साहब से ये पूछना था कि हमारे जो घर के हालात है ना वो बेहतर नहीं है। ये तो माशाल्लाह 3-4 बहन भाई हैं, सब एक जैसे हैं ना, किसी की शादी नहीं हो रही। अच्छा जी। दूसरी बात ये है कि हमारे ना कर्जे का बोझ जो है वो काफी ज्यादा है, हमसे वो उतर नहीं रहा, काफी ज्यादा होता जा रहा है। दिन ब दिन कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिससे हम चाहेंगे ये उतर जाएगा। क्या नहीं उतर रहा? कर्ज? अच्छा ठीक 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 जी। अच्छा जी ठीक है। आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम सिद्रा गौहर है जी। बेहतर। चले हम इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मोहतरमा आपने सवाल किया अपने घरेलू मामलात के हवाले से और फिर शादी भी जो आपने बताया, मतलब घरेलू मतलब अक्सर जो आपने बताया कि बहुत से बहन भाई हैं जिनकी शादी में भी रुकावट है, शादी के मसाइल भी हैं। उसके साथ साथ कर्ज़ के हवाले से असल में आपने बताया कि वो हमसे नहीं उतर पा रहा है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई ज़रूर करते हैं। बिस्मिल्लाह पीर साहब आगाज़ की। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुल्तानी साहब, हमारी बहना ने जो सवाल किया है, 2 सवाल हैं। एक तो रिज़्क़ के लिए या कर्ज़े के लिए या कारोबार के लिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि बहना आप सब जितने घर में लोग रहते हैं आप अल्लाह की तरफ रुजू करें और इस दीन मतीन को समझने की कोशिश करें। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है और रोज़ाना घर में कुरान पाक की तिलावत किया करें। इससे भी रिज़्क़ बढ़ता है जब कुरान पढ़ा जाता है, क्योंकि कुरान जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जहाँ अल्लाह की रहमत होती है वहाँ इंसान की तंगी और ये सारी परेशानियाँ और मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होती हैं और अल्लाह की तरफ से आसानियाँ उसके लिए पैदा होती हैं। नमाज़ पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें। सूरत अल हदीद है, इसको आप नमाज असर के पढ़ें और सूरत वाक़िया को नमाज मगरब के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह ये 2 सूरतें हैं, इनको आप पढ़ें। और दूसरा जो मसला आपने बताया वो भी इसी से, जब सूरत अल हदीद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उन कामों में भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा और जो कर्जा है अल्लाह उससे निजात आपको अता फरमाएगा। आमीन जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जवाब आप तक पहुँच गया मेरी मोहतरमा बहन। आपने जो सवाल किया था अपने घरेलू मामलात के हवाले से, शादियों में जो रुकावट है आपके बहन भाइयों की,
اس حوالے سے اور دوسرا قرض کے حوالے سے، تو قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر دی ہے، اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو اس کلام پاک کے صدقے میں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے، آپ پریشان بالکل مت ہوں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، نیکسٹ دیکھتے ہیں جو کالر ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی میں تنویر سلطان ہوں سرگودا سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ سر یہ وہ نا تقریباً میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، تو تقریباً کچھ سال پہلے نا میرے کو کاروبار کی بندش بہت زیادہ تھی۔ اچھا جی۔ تو اب بھی مسئلہ ہے کاروبار کا، تقریباً مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ کاروبار کے مسئلے کی وجہ سے نا میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ صرف استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کیا باہر کا بھی میرا حل ہو سکتا ہے، یا ملک سے باہر جاؤں کاروبار کے لیے یا یہاں کے لیے جاؤں۔ اچھا کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ جی صفیہ بیگم۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 34۔ 34 جی اچھا ٹھیک ٹھیک سر، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ قبلہ کریمی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کا سوال سن لیے انشاءاللہ۔ کریمی صاحب بسم اللہ۔ جی ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، تو یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کو جاری رکھیں تو یہ ان کا معاملہ بھی حل ہوگا، اور پروردگار ان کے لیے رزق کے معاملات میں آسانی پیدا کرے گا۔ آپ نے صبح نماز کے بعد 313 مرتبہ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ کلام ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں بھی کشادگی ہوگی، اور جو آپ کے لیے باہر جانے کا ایک پروگرام ہے پروردگار اس کے اندر بھی آسانی پیدا فرما دے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب سن لیجیے آپ نے جو آپ کو کریم صاحب نے دیا ہے، وظائف بھی کیجیے، دعا بھی کریں انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جو کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، نازیہ بات کر رہی ہوں بہاول نگر سے۔ جی میری بہن۔ میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میرے ابو نا پہلے ٹھیک رہتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ان کو صرف ایک مسئلہ تھا، ان کا بلڈ جو تھا نا وہ ہائی ہوتا تھا، اس کے بعد تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ابو کی ایج تقریباً 70 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ چلتے پھرتے ہیں، وہ واک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اچانک سے ایسا کچھ ہوا ہے، ابھی ہم نے ان کو ڈرپیں شرپیں بھی لگوائی ہیں اور میڈیسن بھی دی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ان پر اثر کرا۔ یہاں پر میدے پہ وہ کہتے ہیں ایسے جیسے کسی چیز نے پکڑ لیا ہو مجھے، ایسا ہے، اور ان کی کافی حالت خراب رہتی ہے۔ جب وہ ویسے بیٹھ جاتے ہیں پیروں پر تو ویسے ان کو سانس جو ہے نا وہ ٹھیک آتا ہے، جب وہ لیٹ جاتے ہیں تو ان کی سانس جو ہے نا وہ تنگ ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، ایسا کوئی مسئلہ ہے میرے ابو کو۔ تو ان کا نام محمد حسین ہے، ٹھیک ٹھیک، اور ان کی والدہ کا نام کرم بی بی۔ اچھا جی، تو آپ میرے بھائی ضرور بتائیے گا، ہم بہت پریشان ہیں اپنے ابو کی وجہ سے، اور میرے ابو کوئی بوڑھے بابا نہیں ہے، 70 سال کے تو ہیں لیکن بوڑھے نہیں ہیں ایسے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا جی، چلے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو سلامت رکھے۔ آپ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں، آپ کو ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جس طرح آپ نے ظاہر ہے ایک تو اور ہوگا ایسا بھی ہوگا، مطلب کہ وہ دکھنے میں جو ہے وہ ماشاءاللہ فٹ ہوں گے، تو لیکن آپ چونکہ بیٹی ہیں تو آپ نے محبت سے بھی کہا کہ میرے والد صاحب بوڑھے نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال جی ان کے لیے کچھ ان کے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے مہربانی۔ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ 70 سال ماشاءاللہ اس دور کے حساب سے بہت اچھی عمر ہے ان کی، تو بڑھاپا تو صاف ظاہر ہے کہ اب یہ بڑھاپے میں ہی جا رہے ہیں۔ نماز یقیناً وہ اس عمر کے حصے میں ضرور پڑھتے ہوں گے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ 321 مرتبہ آپ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر، اور آپ نے 7 دن یہ پڑھ کر جو ہے نا اپنے والد محترم کو پانی پلانا ہے۔ 321 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ پانی رکھ لیں اور پانی دم کر کے 7 دن پانی دم کریں، اور اس کے بعد اپنے والد محترم کو تھوڑا تھوڑا پلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ 7 دن کے لیے کچھ ہیں وظائف جو آپ کو بتائے ہیں آپ کے والد صاحب کے لیے، قبلہ پیر صاحب نے، میری بہن، تو آپ یہ پڑھیں یہ وظائف،
اور جو بھی مطلب آپ نے بیماری اور جو مسائل آپ نے بتائے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ. اور اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بیماری جو ہوتی ہے ان کو یا جو بھی مرض لاحق ہوتا ہے وہ ڈھونڈتے بہت سا وقت لگ جاتا ہے. مطلب بہت سے ڈاکٹرز کے پاس ہاسپٹل مختلف جگہ پہ وہ لوگ جاتے ہیں اور جو بیماری کا ان کو پتہ نہیں چلتا. تو اس وقت میں یا تو پھر جب اللہ رب العزت کی جانب سے کرم نوازی ہوتی ہے تو یقیناً وقت اور مہلت مل جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ دیکھا کریں کہ جتنا اچھے سے اچھا ہو سکے جو آپ لوگوں کے قریب ڈاکٹرز یا ہاسپٹل یا جو آپ کو مناسب ٹھیک لگتا ہو آپ سب سے پہلے وہیں پر جائیں تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک سے بیماری کا علم ہو سکے اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف اور میڈیکلی سارے معاملات کی طرف جا سکیں. دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اور مزید دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. کالز کا سلسلہ کالرز کے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے کالز پروگرام میں ہم لوگ شامل کریں انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر جو ہیں وہ پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں, کیا سوال ہے ان کا دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر محمد سعید اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام علی جان ہے. اچھا جی بتائیے جی کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار میں کوئی بندش ہے. کاروبار کرتے کیا ہیں آپ؟ یہ پلاسٹک کے جوتے ہیں. کیا جی؟ پلاسٹک کے جوتے. پلاسٹک کے جوتے. اچھا ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی. بہت شکریہ. کاروباری حوالے سے ہی سوال آپ نے بھی کیا ہے اپنے بارے میں, تو پلاسٹک کے جوتے یا جو اور اس کے علاوہ مطلب آپ ساتھ میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس میں فراوانی کے لیے کچھ مہربانی. ویسے تو چونکہ اس وقت کاروباری حالات اوورال ہی پوری دنیا میں جس طرح وبائی مرض کی وجہ سے پرابلمز ہے, تو بہرحال میں ان کے لیے ایک وظیفہ میں ان کو تجویز کرتا ہوں کہ آپ روزانہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یا لطیفو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دعا کر کے آپ نے اپنے چہرے پر اور جسم پہ ہاتھ پھیر کے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. تو پروردگار انشاءاللہ کاروباری معاملات میں بھی اور آپ کو برے اثرات سے نظر بد سے محفوظ فرمائے گا. ایک بات یہاں ذہن نشین ہو, بہت سے کاروبار جو ڈاؤن ہوتے ہیں یا پرابلمز ہوتی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ نظر بد ہے. کوشش کیا کریں اپنے معاملات یا اپنی خوشیاں زیادہ لوگوں کے سامنے واضح نہ کریں. ہم کچھ نہ کچھ معاملات کو کچھ چیزوں کو لوگوں کے سامنے واضح تو کر دیتے ہیں لیکن دیکھنے والی ہر آنکھ آپ کے لیے بہتر نہیں, اور کچھ حاسدین ہوتے ہیں یا شرین ہوتے ہیں. حسد ایک ایسی چیز ہے اور نظر بد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سے کاروبار پھر جو اچھے چل رہے ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو لہذا کوشش کریں اپنے معاملات کو اپنے تک رکھیں, اپنی چیزیں اپنی خوشیاں اپنے ذات تک ہی رکھیں اور پھر انشاءاللہ یہ اللہ کا کلام پڑھیں. انشاءاللہ پروردگار آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ محترم قریب صاحب آپ کا. کالر ہے جی دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذیر بات کر رہا ہوں لاہور سے سر. جی نذیر صاحب فرمائیے گا. اچھا سر, کاروبار کے معاملے میں پوچھنا تھا مولانا صاحب سے, کوئی اچھا وظیفہ بتا دیں. مثلا کاروبار کیا ہے آپ کا؟ ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں میں. کس کا؟ ٹریڈنگ کا. ٹریڈنگ. اچھا ٹھیک. اچھا جی چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. سوال آپ کا ہم نے سن لیا ہے. کاروباری حوالے سے مطلب رزق میں برکت کے طور پہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. میرے بھائی آپ نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو جہاں کاروبار آپ کر رہے ہیں نا, آپ نے وہاں پہنچ کے گھر سے نکلنا ہے تو باوضو آپ نے نکلنا ہے, اور باوضو ہو کے جب گھر سے نکلیں گے تو اللہ اکبر یا پڑھتے جائیں گے. وہاں کاروبار کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے. یہ اپنا ایک زندگی کا ڈیلی کا معمول بنا لیں. گھر سے نکلتے ہوئے باوضو نکلیں اور اللہ اکبر دل میں پڑھتے جائیں, اور سورہ یاسین وہاں جا کے بیٹھ کے آپ پڑھیں. نماز مغرب جب آپ پڑھیں تو اس کے بعد زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورۃ واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے جتنے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی. دیکھتے ہیں جی مزید جو نیکسٹ ہیں کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ناصر علی بات کر رہا ہوں سمیرے نوالی سے, تحصیل پیرمہ ضلع ٹوپٹک سے. اچھا جی بتائیے جی کیا سوال ہے؟ مسئلہ مجھے یہ ہے کہ ہر وقت مجھے بے چینی بے قراری رہتی ہے,
और बेचैन सा रहता हूँ। जो टेस्ट भी करवाए वो सब क्लियर आए हैं। तो आपका प्रोग्राम देखा, मैंने कहा आपसे मशवरा लूँ या आपसे पूछूं, मुझे क्या मतलब जो मैंने अपना वो भी दिखाना है ना, इस्तिखारा भी करवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है तकरीबन 38। 38? जी सर। अच्छा ठीक ठीक। चलें हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं मेरे मोहतरम। जिस तरह आपने सवाल किया अपने बारे में और मतलब जो आपने बताया कि डॉक्टर्स के पास भी गए हैं और भी सारी चीज़ें आपने देखी हैं लेकिन कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, अल्लाह करीम आपको अपनी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। करीम साहब क्या हो सकता है? जी, जो बेचैनी और इस्तिराब की कैफियत है, यानी कि कल्बी सुकून नहीं है और एक बेचैनी की कैफियत है, इसके लिए दरूद नारिया, जिस तरह दरूद तंजीना है ऐसे दरूद नारिया अमूमन 5 सूरह के आखिर में लिखा होता है, या नेट से डाउनलोड कर लें। दरूद नारिया आप ले लें और आपने पानी रख के कसरत के साथ पढ़ना है और पानी पे दम करना है, फिर उस पानी को पीना है। जब भी दिल को इस्तिराब और बेचैनी की कैफियत हो, दरूद नारिया पढ़ के आप अपने ऊपर ख़ुद दम कर लिया करें। इसकी बरकत से इंशाल्लाह बेचैनी इस्तिराब की कैफियत ख़त्म होगी। और ये इतना अच्छा अमल है, बहुत से लोग जो ज़हनी तौर पर भी अपसेट हो जाते हैं या प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए भी ये दरूद नारिया, और ख़ास तौर पे बेचैनी और इस्तिराब की कैफियत में दरूद नारिया की तिलावत से अल्लाह ताला उस इस्तिराब और बेचैनी की कैफियत को दूर करके राहतें अता फरमा देता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी करीम साहब। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात करें? सर मेरा नाम जुबैर अहमद, मैं बलूचिस्तान से। जी मेरे भाई बोलिए। अच्छा भाई, हमारे तो कारोबार के मसले मोदी साहब से पूछना है। हम 5 भाई हैं, जितने काम करते हैं इसमें तरक्की नहीं होती इतने, फिर भी जितने कमाते हैं उनमें भी परेशानी है, घर में भी टेंशन ज्यादा है। अच्छा जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपकी वालदा का? वालदा का नाम शरफ जान। ठीक ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है कारोबारी हवाले से, और जो भी आपने बताया कि जितने भी हम लोग भाई हैं मिलकर जो भी काम कारोबार या बिज़नेस आप करते हैं उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो उसकी वजह क्या है, और दूसरा फिर कुछ अगर है इनके पढ़ने के लिए तो देखें सुल्तानी साहब, एक बात तो ये है कि अगर रिज़्क़ हलाल कमाया जाए तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है। तो मेरा बेटा, आप जो भी कारोबार कर रहे हैं आप कोशिश करें कि मखलूक खुदा से जायज़ जो मुनाफा है वो ज़रूर लें। नाजायज़ जब हम मखलूक खुदा से प्रॉफिट लेते हैं या मुनाफा लेते हैं ना, तो उसमें भी बेबरकती पैदा हो जाती है। हम शाम को समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे कमा के लाए, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। एक तो जायज़ मुनाफा, और अगर आप कोई काम करते हैं या जॉब करते हैं तो अपनी जो ड्यूटीज़ है उस ड्यूटीज़ को ईमानदारी के साथ पूरा किया करें। थोड़ा बहुत सदका खैरात आप करते रहा करें, उससे भी अल्लाह ताला जो है वो बरकत डाल देता है। नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्वीर ज़रूर पढ़ लिया करें, इससे आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ जो है उसमें बरकत भी डाल देगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हुज़ूर। कॉलर है जी, नेक्स्ट शामिल कर रहे हैं जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? जावेद बात कर रहा हूँ आजाद जी, फरमाइएगा। मेरा बेटा है, उसने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में, उसका कोई रोजगार नहीं हो रहा है। दूसरा ये कारोबार में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी एक टोटा, उसका कोई यानी हम में कोई खास यानी नहीं आमदन हो रही, वादी नहीं हो रही। अच्छा जी जी ठीक, चले हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देते हैं जी। सवाल आपका समझ में आ तो गया है, लेकिन कुछ अब आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी। एक तो बेटे के बारे में आपने कहा है, उसकी भी जॉब का कारोबार का इशू है, दूसरा आपके भाई के साथ जो आप अपना कारोबार कर रहे हैं उस हवाले से कुछ इनके मसाइल हैं, तो आपके करीम साहब बेसिक इसमें दो ही चूँकि सवाल दो, लेकिन चीज़ एक ही है, कारोबार का प्रॉब्लम। तो बेटा भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़े तो 101 मरतबा अल्लाहु समद पढ़े, और बाकी अपने घर में बैठ के सब लोग 1001 मरतबा दुरूद तंजीना की तिलावत करें। दुरूद तंजीना जब 1001 मरतबा सब लोग घर में बैठ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सब के लिए बरकतें और रिज़्क़ के अंदर आसानियाँ पैदा होंगी। तो लिहाजा ये सब दुरूद तंजीना पढ़ें, और बेटा इनका 101 मरतबा हर नमाज के बाद अल्लाहु समद पढ़े,
پروردگار اپنے نام کی برکت سے انشاءاللہ ان کے لیے کاروبار میں اور رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی کریم صاحب آپ کا، جزاک اللہ. مزید بڑھتے ہیں جی آگے، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر جو ہیں شامل کرتے ہیں ان کو پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں وسیم بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی میرے بھائی بولیے. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں. میری پسند کا مجھے کوئی رشتہ اچھا سا تلاش مل جائے. اچھا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے زمین میں بہت سے اخروٹ ہیں، ان کا پھل جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی بتائیے. کہ دوسرا اس کے بعد ایک بھائی ان کے شادی ہوئی ہے، ہاں نوید نام ہے ان کا. ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں، 2 سوال 3 آپ کے سوال ہو گئے. جو پہلا آپ نے پسند کی شادی کا سوال کیا ہے جی، وہ مطلب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ جی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ پسند بھی کرتے ہیں. ٹھیک جی. اچھا ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی. اصل میں پہلے آپ کا سوال کچھ اور جو ہے وہ حوالے سے سمجھ میں آیا تھا کہ بھی آپ نے پسند کی شادی ڈھونڈنی ہے. تو بہرحال ظاہر ہے کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے سوال کیا ہے شادی کا مسئلہ. دوسرا آپ کے پھل وغیرہ کا جو آپ نے بتایا کہ اس میں مسئلہ ہے، کوئی کھیت وغیرہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں. اور دوسرا ان کے بھائی کا کچھ مسئلہ ہے. تو مسئلے 3 بتائے انہوں نے. تو چلیں انشاءاللہ بتا دیتے ہیں جی. ہم نے بتانا ہی ہے، کام تو میرے مالک نے کرنا. میرے بھائی جہاں بھی آپ کی پسند ہے، لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ جو بھی ہے، وہ تو طرفین سے ماں باپ اگر بچی کے راضی ہوں گے تو ہر انسان کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی ہے. بارکیف دوسرا اللہ کے حضور میں آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی خواہش کو پورا کر دے. اور واللہ غالب علی امرہ، اس کو آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد کو 21 مرتبہ، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے. رہا دوسرا جو بھائی کے گھر اولاد نہیں ہے تو ان کو کہیں کہ آپ یا متکبر پڑھیں ہر نماز کے بعد 1 تسبیح، جس کے گھر اولاد نہیں ہے. تیسرا آپ کا سوال ہے کہ آپ کی فصل سے پھل جو ہے وہ نہیں ہوتا، آپ عشر نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارے دیہاتوں کے اور زمینداروں میں بہت بڑی پرابلم ہے کہ یہ عشر نہیں دیتے ہیں. اور جب بندہ اس زمین کا حق جو ہے وہ آتوا حقہ یوم حصادہ، وہ اس کا حق نہیں دیتا تو پھر وہ پھل جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. آپ عشر دیں اس کا. جب فصل کاٹ لیتے ہیں تو اس کا جو جتنا فیصد بنتا ہے وہ آپ اس کے ادا کریں. اس کے علاوہ آپ سورہ یوسف پڑھ کر جب آپ فصل جو ہے نا وہ بی وغیرہ جو ہے وہ آپ وہاں پھینکتے ہیں، کوئی بھی فصل آپ اگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو سورہ یوسف پڑھ کر پانی دم کر کے پہلے چھڑکاؤ کر دیا کریں، اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیں. جی بہتر ہے جی، بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب. مزید دیکھتے ہیں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں ہولڈ پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں جڑا والا سے. جی صبا بتائیے. جی ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دکان بیچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بکتی نہیں ہے کہ اور دوسرا یہ کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ 6-7 مہینے چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلتا. اچھا جی. پلیز آپ یہ وظیفہ بتا دیں کہ ہماری دکان بک جائے، لیکن میرے تایا ابو جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ کہتے میں نے بیچنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیں. اچھا ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ ہے نا میری بہن جہاں ماموں کی رشتہ کروانا چاہتی ہے لیکن گھر والے نہیں مانتے. اچھا جی. تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ مان جائے. اچھا ٹھیک. چلے ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہمارے بھائی نے کال کی اور 2-3 مسئلے انہوں نے بتائے، آپ نے بھی 2-3 ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ خط کے ذریعے آپ لوگ اگر اپنے بہت سارے مسائل زیادہ ہوں، ایسے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ 2-3 چیزیں مکس کر دیتے ہیں تو پھر بتانے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. دوسرا پھر آپ لوگوں کو بھی ٹھیک سے جواب نہیں مل پاتا ہے. ٹائم بھی ایک سوال ہو تو ہم اس کا جواب دے دیں تاکہ دوسرے کو موقع مل جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کریم صاحب اب ان کے لیے بھی 2-3 اصل میں جو انہوں نے کہا ہے کہ تایا جی کا اور ان کے والد کا جو پرابلم ہے، جہاں تک تو وراثت کے معاملات ہیں ان میں تو اگر وہ تقسیم کا چاہتے ہیں تو شرع کے مطابق ان کو ان کا حق دینا چاہیے. دکان کے اندر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کاروبار کریں نہیں چلتا، اگر تو ظاہری بات ہے ان کے تایا کا حق ہے تو ان کو پہلی فرصت میں حق ادا کرنا چاہیے. کاروبار کی بہتری کے لیے اگر وہ نہیں چل رہا، ایک ہی شاپ ہے یا دکان ہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کے یہ دکان پہ لگا دیں.
وہ 15वें पारे में सूरह काफ के साथ ही आपको मिल जाएंगे, तो वो नाम लिख के लगा दें, उससे बरकत होगी। सुबह जब दुकान खोलें 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ लिया करें, या रज़्ज़ाक़ को, तो कारोबार में भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी और आसानी पैदा होगी। सिस्टर के वाले से कहा कि शादी का प्रॉब्लम है, निकाह जहाँ चाहती हैं वहाँ हो जाए, तो सूरह मुम्तहिना इनकी सिस्टर पढ़ा करें। सूरह मुम्तहिना की जब ये तिलावत करेंगी रोज़ाना 1 मरतबा, तो अल्लाह ताला इनके लिए रिश्ते में भी आसानी पैदा फरमा देगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी करीम साहब। मज़ीद देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मैं तनवीर सैन कसूर से बात कर रहा हूँ। जी भाई बोलिए। जी मैं अपने नाम का इस्म आज़म पूछना चाहता हूँ। मेरे नाम का इस्म आज़म क्या बनता है और कितनी दफा मैं पढ़ पा सकता हूँ, क्या बता दें। अच्छा, तनवीर नाम है आपका? तनवीर सैन। ठीक ठीक। क्या उम्र क्या है आपकी? 58। अच्छा जी, ठीक ठीक। चलें इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। इसमें आज़म के लिए इन्होंने सवाल किया है अपने नाम तनवीर साहब ने, और मतलब पूछना चाहते हैं कि मैं क्या पढ़ सकूं और क्या मेरे लिए मुनासिब हो सकता है पढ़ने की वजह से। देखें जी, नामों के साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई जब कोई भी अगर किसी इसम की अटैचमेंट ना हो रही हो तो फिर या अल्लाह हो या रहमान हो ज़रूर पढ़ लिया करें। इन दोनों में से एक पढ़ लें। अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी सारे अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। या अल्लाह जो है ना, इसको पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह आपके नाम के साथ बेहतर रहेगा। आमीन जी, आमीन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जवाब आप तक पहुँच गया जी, जो आपको नाम के लिए बताया गया है इसमें आज़म के हवाले से जो आपने सवाल किया है, आप ये पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मैंने पूछना था कि ये जो ईशा की नमाज होती है ये कज़ा हो जाती है, तो ये 12 के बाद फिर ये हम पढ़ सकते हैं मुकम्मल नमाज के नहीं, मतलब नमाज सुनते हैं और वितर वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात ये है ना कि वो मेरे कुछ भतीजे हैं, ये प्रॉपर्टी के ऊपर मेरे साथ बड़े झगड़े कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल में मैं हूँ ना। तो कलाम भी मैं पढ़ रहा हूँ, सूरत यासीन भी मैं पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी जो है ना जो मेरे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ठीक ठीक। तो बस इसको हमारी प्रॉपर्टी इसका मसला हल नहीं हो रहा है, कोरोना की वजह से वो उसका सेल नहीं हो रही। तो वो कहते हैं हर नुकसान, जितना भी नुकसान हो उसको देखते हैं, हमें पैसे चाहिए। हालांकि उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरा भाई है बाहर के मुल्क में, तो उसकी औलाद नहीं है, उसकी वजह से उसका हिस्सा ये मांग रहे हैं। अच्छा जी, चले ठीक है। तो इस बारे में जरा हमें बता रही, मेहरबानी जी। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका सवाल मुकम्मल करीम साहब ने समझ लिया है, वो आपको इंशाल्लाह जवाब देते हैं। जहाँ तक तो नमाज का ताल्लुक है, इशा की नमाज का वक्त फजर से पहले तक अदा ही होता है। अलबत्ता इसको सुलुसुल लैल में, यानी पहले रात के जो तिहाई हिस्सा बनता है उसमें पढ़ना बेहतर है। अगर 12 बजे के बाद कोई उज़र हो, उज़र की वजह से आप नहीं पढ़ सके, 12 से ऊपर टाइम हो गया, तो कज़ा नहीं होती, वो भी अदाई है। सुन्नतें भी पढ़ेंगे, फ़राइज़ भी और वितर भी पढ़ेंगे, और ये फजर तक, यानी फजर की अजान से पहले इशा का वक़्त अदाई होता है, वो कज़ा नहीं होता। लेकिन जानबूझकर अगर ताख़ीर करेंगे तो कराहत आएगी, अगर जानबूझ करनी है तो कराहत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप के जायदाद के अंदर कोई मुतालबा करता है ऐसा शख्स जिसका हिस्सा नहीं, एक तो यह है कि अगर आप कहते हैं भाई बाहिर हैं, अगर उनकी औलाद मुतालबा करती है और जायदाद में भाई का हिस्सा है, तो फिर जाहिर बात है भाई का हिस्सा देना पड़ेगा। अगर भाई की औलाद यानी भतीजे मुतालबा करते हैं तो भी देना पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि हिस्सा तो है, अगर तो हिस्सा है तो फिर तो देना चाहिए। पहली फुर्सत में दुनिया के मामला दुनिया तक ही होने चाहिए। और अगर इसके अलावा बेजा आपको मुकदमात में फंसा रखा है और हिस्सा भी नहीं है, तो फिर आप सुबह फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, ये 313 मरतबा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इस कलाम की बरकत से जो नाजायज़ मुकदमात में आपको फंसा रखा है उसमें आपकी रिहाई भी होगी, और जो भतीजे या जो लोग भी आपको तंग कर रहे हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला अपने मामले में कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। आप ये वजीफ़ा वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही जारी रखें, कोई पूछे तो बताना नहीं ताकि इसका तोड़ ना हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी करीम साहब। मज़ीद देखते हैं जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर के जाने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे मियाँ का नाम आसिफ सईद है। अच्छा जी, क्या मसला है? वो काम पे नहीं जाते। उनकी वालदा का नाम है हमीदा बेगम। काम पे नहीं जाते? जी जी। क्यों नहीं जाते? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जाते हैं तो कहते हैं मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता। क्या काम करते हैं वो? धागे का काम करते हैं। अच्छा जी, ठीक ठीक। तो तबीयत और जी। उसके अलावा उधर पेट्रोल पंप भी है, वहाँ पे भी नहीं जाते। पेट्रोल पंप पे भी नहीं जाते, अच्छा ठीक। चलें ठीक है, हम आपको बताते हैं मेरी बहन, इंशाल्लाह जाना तो उनको चाहिए। यहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि कारोबार नहीं है, तो कारोबार अगर है तो उसको देखना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करना चाहिए। पेट्रोल पंप या जो भी धागे के सारे मामला, तो इनके लिए कुछ करीम साहब आप जवाब। जी, इसके लिए देखिए, एक तो बात ही है कि जहाँ तक तो मामला ये है कि एक इनका दिल नहीं लगता। बाद लोग ऐसे होते हैं जो काम अच्छा होता है उनका दिल नहीं लगता, तो किसी न किसी नज़र में आ चुके होते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अपने मामलात को ज़्यादा लोगों के सामने खुल के जिक्र नहीं करना चाहिए। बहुत सी नज़रें हैं जिसकी वजह से कारोबार होते हुए भी वो डाउन हो जाता है या बंदे का जाने का दिल नहीं करता। तो एक तो ये ऐसे करें कि रात को सोते वक़्त सूरा फलक और सूरा नास 3-3 मरतबा पढ़ के ये अपने शोहर पे दम कर दिया करें, तो इस तरह उनके 3 दिन के अंदर नज़र उतर जाएगी। और फिर घर में कोशिश करें जो भी हस्ब तौफीक को सदका व खैरात करें, और या रज़ा को सुबह के वक़्त पढ़ लिया करें, तो अपने शोहर पे दम भी कर दें, इंशाल्लाह उनका दिल भी लगेगा और कारोबार में भी इंशाल्लाह वुसअतें पैदा होंगी। चलें, अल्लाह करीम मेहरबानी करेगी अपनी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। तो सलाम सर, क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन बात करें? भाई मेरा नाम मोहम्मद वजीर है स्वात से। अच्छा जी, बोलिए मेरे भाई, क्या सवाल है? मेरे साथ ऐसे धोखा हुआ है ना, पूरा किस्सा तो मैं नहीं बता सकता, कोई लालच है उसमें जी। तो तकरीबन 10-15 लाख रुपए का मामला है। तो कुछ ऐसे कुछ तरतीब बता दी। वजीफे का नमाज तो मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ, अल्लाह से डरने वाला इंसान हूँ, लेकिन गलतियाँ तुम्हारे इंसान से हो सकती। लॉस हुआ है? अच्छा जी ठीक। तो इस बारे में कुछ रहनुमाई कर। आपने सवाल ही किया है कि आपको 10-15 लाख का लॉस हुआ है कारोबार में? कोई कारोबार में नहीं, बस किसी ने फ्रॉड किया। अच्छा, फ्रॉड। ठीक ठीक ठीक। चले ठीक है मेरे भाई, हम रहनुमाई कर देते हैं। ज़ाहिर है जितना आपने सवाल मतलब जो आपने को मुनासिब लगा वो आपने हमारे साथ शेयर किया है। तो अब कुछ ज़ाहिर चाहते होंगे कुछ वापसी या कुछ ऐसे मामला या कुछ सिस्टम ठीक हो जाए। मेरे भाई आप इस तरह करें कि जब सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरज निकलने से पहले पहले आपने सूरत नसर जो है इज़ा जाअ नसरुल्लाह, इसको आपने 111 मरतबा पढ़ना है। ये तुलूए आफ्ताब से पहले आपने इसको पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है। ये आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, और जो आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह मेहरबानी करे जी। मज़ीद देखते हैं जी, नेक्स्ट जो कॉलर हैं उनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? सर जी, राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बताइए, क्या सवाल है? जी मैंने पूछना है कि मेरी सिस्टर है, तो उसके प्रपोजल तो काफी आते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बनती। क्या नाम है बहन का? सिद्रा सुल्तान। वालदा का? रशीदा बीवी। एज क्या है उनकी? 28। ठीक, चलें, शादी कोई मसला रुकावट का है? ठीक है मेरी बहन, हम बताते हैं आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखें, अपनी बहन के रिश्ते के लिए जो आपने सवाल किया है करीम साहब जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। ये जब वजीफ़ा स्टार्ट करें तो हस्ब तौफीक कोई ना कोई चीज़ अल्लाह की राह में सदका व खैरात कर दें। पीर या जुमेरात से शुरू करें। मगरिब की नमाज के बाद 300 मरतबा इन्होंने वजीफ़ा पढ़ना है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। पीर या जुमेरात से शुरू करें, और जिस दिन शुरू करें हस्ब तौफीक अल्लाह की राह में कुछ सदका व खैरात करें, दुआ करें, परवरदिगार इंशाल्लाह जल्द ही इनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और इंशाल्लाह असबाब भी अच्छे इनके लिए पैदा होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जवाब जो है वो आप तक पहुँच गया जी। वज़ाइफ आपने सुन लिए होंगे, ये आप कीजिए अपनी बहन के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामला बेहतर होंगे। अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, और जो कल भी और आज भी इतने दिन से जो है वो मतलब मुसलसल जो कॉल्स हैं वो तकरीबन कारोबारी हवाले से हैं, क्योंकि कुछ मामला ऑलरेडी जिस तरह ओवरऑल करीम साहब भी वजात कर रहे थे कि डिस्टर्ब हैं लोगों के,
تو پہلے زیادہ کالس رشتوں کے حوالے سے بھی ہوتی تھیں، لیکن ظاہر اب کاروبار ہوگا تو رشتے کو معاملات یا کچھ ایسے آگے لوگ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بڑھائیں گے. تو بس دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس وقت سے بھی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اور جو وبا ہے اس سے چھٹکارا دے دے. پروردگار اپنا کرم فرما دے جی. مزید بڑھتے ہیں جی آگے اور دیکھتے ہیں جو نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں برے والا سے. جی اقرا بتائیے. جی ہمارے گھر کے مسائل یہ ہے کہ میرے بھائی تینوں کام پہ نہیں جا رہے، مطلب کچھ نہ کچھ یا تو لگتا ہے کہ ہوا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے. ایک ہمارا پلاٹ ہے جو سیل کرنے میں 4 سال ہو گئے، وہ سیل نہیں ہو رہا، اور بھائیوں نے باہر بھی جانا، ایک بھائی باہر بھی گیا تھا ادھر سے آ گیا تھا، اور میری شادی بھی نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو پلیز ان سے پوچھ کے بتائیں کوئی مسئلہ ہے یا ویسے ہی ہے کچھ، یا کچھ بتا دیں کہ ہمارے حالات گھر کے کچھ بہتر ہو جائیں. بالکل ہم رینٹ پہ رکھتے ہیں. والدہ کا نام کیا ہے؟ شاہدہ پروین. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. میری بہن سوال آپ نے کیے ہیں اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے، رشتے میں بھی مسئلہ ہے، کاروباری بھی پریشانی ہے، بھائیوں کا بھی مسئلہ ہے، اور اس کے ہی عوض میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کسی نے کچھ کیا کروایا ہے. تو خیر اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، بہرحال وہم دل میں پیدا ہو جاتا ہے انسان کے. بات تو وہی آ گئی نا کہ 4-5 سوال اکٹھے ہو گئے. چلیں میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے. صبح کے وقت سورۃ کہف پڑھیں، 15ویں پارے میں ہے، اور پانی دم کر کے اپنے پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں. آپ پینا بھی ہے، چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. یہ 4 جمعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اس کے علاوہ 101 مرتبہ آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد سورۃ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں. سارے گھر کے جتنے لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، مشکل آسان ہو جائے، ہمارے کاروبار بہتر ہو جائیں، ہمارے بچیوں اور بچوں کے رشتے ہو جائیں، تو پھر آپ نماز کی پابندی کریں. نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے وظائف بھی کام نہیں کریں گے. خدا نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حضور میں استغفار کرنی ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی آپ کے دلوں کو سکون ملے گا. اور جو آپ کو بتا دیا ہے یہ کریں، انشاءاللہ سارے معاملات اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام میری بہن. جی میں بورے والا سے سروت بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے، اس کا نام امن ہے نا. اچھا جی. تو 16 ایئر اس کی ایج ہے. تو وہ پڑھائی میں بالکل دل نہیں اس کا لگتا نا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو بس ایسے ہی فون پہ لگا رہتا ہے سارا دن. کس پہ لگا رہتا ہے؟ ٹیلی فون پہ نا، فون پہ. اچھا فون پہ. ٹھیک. وظیفہ بتا دیں آپ. ہاں جی. اچھا 16 سال کی عمر ہے. بالکل دل نہیں اس کا لگتا نا. ظاہر ہے جی جب موبائل فون پہ دل لگے گا تو پڑھائی میں دل پھر کیسے لگے گا. تو بہرحال چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کے بیٹے امن کے لیے. امن نام آپ نے بتایا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. آپ فون ڈسکنیکٹ کر دیں اور جب آپ سنیں ٹی وی اسکرین پہ کریمی صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ امن کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ امن سے اپنے پڑھائی کی طرف جو ہے وہ دل لگا لے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا یہ تقریباً اس وقت ہر گھر کا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ایسے ہی، کیونکہ بچوں کو یہ تو انہوں نے، میں آپ کی بات کرتا ہوں 16 سال کا بچہ بتایا ہے، اب تو 5 سال کے بچے 6 سال کے بچے. چونکہ ہمارا بھی سوشل سے تعلق ہے، والدین بچیوں کے لیے مجھے کال کر گئے، وہ اسٹوڈنٹس ہیں ہماری چونکہ کہ کریمی صاحب آپ کی بات مانتے ہیں. یقین کریں گھر میں بچے چونکہ آج کل چھٹیاں ہیں اور اسکول کالج بند ہیں تو سارا دن بچے موبائل پہ. دیکھیں اس میں میں چاہوں گا سب سے پہلے تو والدین کاؤنسلنگ کریں، کیونکہ موبائل کی بہت سی ایپس ایسی ہیں جس سے آج سٹڈی چل رہی ہے، موبائل سے آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے کاؤنسلنگ ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ موبائل کا پوزیٹیو یوز کریں. جس وقت آپ ان کو سمجھائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا پوزیٹیو یوز بھی ہوگا. جہاں تک تعلق اس بات کا کہ بچے پڑھ نہیں رہے، دادی بات ہے بچے آن لائن کلاسز کے بہانے بہت سی چیزیں اور بہت سی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بچہ جس طرح کہہ رہے ہیں دل نہیں لگتا پڑھنے میں، جن کا بھی دل نہیں لگتا تو والدین سے گزارش ہے جب صبح بچے اٹھیں تو سب سے پہلے ناشتے سے بھی پہلے پانی پہ یا علیمو 21 مرتبہ دم کر کے دیا کریں. 21 مرتبہ یا علیمو پڑھیں. وہ پانی جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو پلائیں، اس سے ان بچوں کا دل لگے گا اسٹڈی کی طرف. اور اسی طرح جب وہ رات کو سو جائیں تو پیشانی کے بال پکڑ کے
सूरह फलक 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें और फूंक मार दें। इससे बच्चे बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से इंशाल्लाह बाद रहेंगे। लेकिन इसमें वजीफ़े के साथ साथ ख़ुद वालिदैन को काउंसलिंग की ज़रूरत है। माँ बाप और बच्चों में कोई प्राइवेसी नहीं होती। आप उनका चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं, और स्टडी के बहाने बच्चे किस तरह, आजकल ख़ास तौर पे ये मामला चल रहा है, तो इसमें वालिदैन को किसी भी तरह पीछे नहीं रहना चाहिए और कोई प्राइवेसी नहीं है। बच्चों का कोड हर चीज़ वालिदैन के पास हो और हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आपके बच्चे स्टडी भी करेंगे, इस वक्त में भी वो आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ रूहानी वज़ाइफ भी करें और बच्चों को समझाएं, काउंसलिंग करें। इंशाअल्लाह ताला घर का माहौल भी बेहतर रहेगा और बच्चों का दिल भी स्टडी और पढ़ाई की तरफ लगेगा इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया करीम साहब, काफ़ी तफसील से वजाहत कर दी आपके बेटे के लिए भी और ओवरऑल हमारी तमाम देखने सुनने वालों के लिए। कॉलर हैं, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं हुमैरा मोहसिन बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा। जी बताइए। मैंने औलाद के मतलब पूछना था। 10 साल हो गए मेरी औलाद नहीं है। अच्छा जी। तो प्लीज आप मेरी कोई बता दें, इस्तिखारा कर दें। नाम क्या है आपकी वालिदा का मेरी बहन? सुरैया खानम। अच्छा जी, तो कोई मसला है क्या? कोई मेडिकली परेशानी है या फिर? नहीं। अच्छा जी, चलें बेहतर है मेरी बहन, हम आपके लिए इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे और रहनुमाई भी आपकी करते हैं। अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से माला माल करे और जो मसाइल या रुकावट अगर है भी कुछ तो उसके कुछ दुआएं खैर या वज़ाइफ कुछ। हाँ, इसके लिए मेरी बहना 2 काम आपने करने हैं। एक तो आप चैनल के एड्रेस पर एक ख़त भेज दें, उसमें आपको तवीज़ात भेज देंगे और जब तक वो नहीं आप भेजती, आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह या मुतकब्बिरों की पढ़ा करें और तस्बीह पढ़ने के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में आपने दुआ करनी है अपनी औलाद के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद सालिह अता फरमाएगा। लेकिन एक ख़त भेज दें, उसमें अपनी सारी सूरत लिख कर चैनल के एड्रेस पर। हाँ जज़ाकल्लाह जी। जवाब सुन लिया जी आपने। आप हमें ख़त भेजिएगा हमारे एड्रेस पे, मुकम्मल अपने सारी तफसीलात लिख कर, इंशाअल्लाह जो हमसे हो सकेगा आपके लिए बेहतरी वो आप तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचा देंगे। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। नेक्स्ट हैं कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ लाहौर से। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें अकरम साहब और सवाल बताएं क्या है। अच्छा, मैं एक मिनट बोलूँगा। जी आपकी मेहरबानी। मेरा मसला सर ये है कि मेरी एक टांग काट गई है शुगर की वजह से। अल्लाह। अच्छा जी, ठीक। हाँ जी, तो अभी भी जो है ना वो मसला, जिस कमरे में मैं सोता हूँ ना उस कमरे में मेरा दिल नहीं लगता, जैसे कुछ चीज वजन डाल रही है। ये चीज मैंने आपसे कंफर्म करने के, कोई मसला कुछ जादू टोने का कोई किस्म तरह नहीं है। क्या नाम है आपकी वालिदा का? रोशन बीबी। आपकी उम्र कितनी है हुजूर? मेरी उम्र 57 साल है। ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। रहनुमाई भी करते हैं, दुआ गो भी रहेंगे आपके लिए। अल्लाह करीम आपको सेहत दे और शुगर के पेशेंट हैं आप और बहुत बड़े जो है वो एक स्टेप से आप गुजरे हैं और अभी तक यकीनन मसाइल उसके लिए होते हैं। एक तो दरूद नारिया 5 सूरा के आखिर में लिखा होता है, ये दरूद नारिया लें और पानी आगे रख के कसरत से पढ़ें और उसको दम करके पानी कसरत से पीते जाएं। जब भी इनको घबराहट, बेचैनी या कोई ऐसी कैफियत तारी हो, दिल बैठ रहा हो, तो ये दरूद नारिया पढ़ें और ख़ुद अपने ऊपर दम कर लिया करें। तो दरूद नारिया की बरकत से इंशाअल्लाह ये ख़ुद भी ठीक रहेंगे और पानी पे दम करके पीने से इंशाअल्लाह ताला इनकी जो बीमारियां हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला राहत में तब्दील होंगी। अल्लाह ताला इनको सेहत भी अता फरमाएगा। दरूद नारिया की कसरत करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार इनको जिस्मानी और रूहानी बीमारी से इंशाअल्लाह सेहत अता फरमाएगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अमारा बात कर रही हूँ। जी बताइए क्या सवाल है? मैंने अपने वाला साहब के बारे में पूछना है। उनके ना घुटनों में बहुत दर्द है। उनका नाम है सुल्तान अहमद। अच्छा जी। और उनकी वालदा का नाम है नासिरा बीबी। ठीक है। उनके घुटनों में गोडों में बहुत दर्द है। अच्छा, उम्र क्या उनकी? उम्र यही अभी रिटायर हुए हैं ना, 60।
अच्छा जी, ठीक ठीक। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम आपको जवाब देते हैं आपके वालिद साहब के लिए जो आपने सवाल किया है, और दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह उनके लिए। देखें, एक तो माशाल्लाह 60 साल उनकी उम्र हो गई है, वेट हो सकता है इनका ज़्यादा हो। पानी गर्म पिए मेरा बेटा, अपने वालिद को पानी गर्म पिलाया करें, ठंडा पानी जो है ना उसको तर्क कर दे। इसके अलावा आप जब वो नमाज़ पढ़ें तो उन्हें कहें कि 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर अपने इन हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म के साथ मस कर लिया करें। और घुटनों पे जहाँ दर्द होती है, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ये सूरत अंबिया है, 17वां पारा है और उसका 5वां रुकू है। इस आयत को आप दिन में 3 मरतबा 11 दफ़ा पढ़ के आप अपने वालिद मोहतरम को दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें आराम फरमाएगा। आमीन आमीन आमीन। दुआ गो हैं जी हम भी इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपके वालिद साहब को सेहत वाली ज़िंदगी दे। एज फैक्टर भी ज़ाहिर है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहरहाल वज़ाइफ फिर भी आपको पीर साहब ने बता दी हैं। हम मज़ीद एक कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है। अच्छा जी, ठीक है, ये मैं वो सर बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, सर में दर्द आपके मतलब पूरे सर में रहता है या आधे सर में दर्द? आप जरा ये टीवी का वॉल्यूम बंद करें मेरे भाई। हेलो जी, मैं पूरे सर में दर्द रहता है। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। टीवी का वॉल्यूम आपने खुला हुआ था और सवाल समझ में बड़ी मुश्किल से आया है, तो बहरहाल करीम साहब आप सर में दर्द का इनको चाहिए कि सुबह के वक़्त अगर ज़्यादा दर्द हो तो सुबह शाम दोनों टाइम ये वजीफ़ा करेंगे। ये आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथ से ख़ुद अपने सर को पकड़ना है और सूरह नास इस तरह पढ़नी है, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास 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 मालिकिन नास 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 इलाहिन नास 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 मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास 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 मिनल जिन्नति वन नास नास नास। खन्नास 1 मरतबा पढ़ना है, बाकी हर नास को 3-3 मरतबा पढ़ना है। इस तरह 5 मरतबा सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर दम करे। जितना मर्जी तकलीफ़ दे दर्द होगा इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में वो ठीक होगा। यानी हर मरतबा पढ़ के सर झड़कते रहें। 5 मरतबा सुबह पढ़ लें, अगर शिद्दत हो ज़्यादा हो फिर शाम को पढ़ लें। तो ये 3 दिन करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको दायमी तौर पर सेहत अता फरमाएगा। खन्नास 1 मरतबा, नास को 3-3 मरतबा पढ़ के दम करें, इंशाअल्लाह इनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। आमीन जी, बहुत शुक्रिया करीम साहब। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त हमारा अख्ताम के जाने पहुँच चुका है। दुआ आखिर में हर रोज़ की तरह इंशाअल्लाह आज भी होगी। क़िबला पीर साहब सरवर्दी साहब दुआ फरमाएंगे, आप हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। तमाम देखने और सुनने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुबहान। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। परवरदिगार आलम, हमारी दुआ में जितने हाज़रीन नाज़रीन मौजूद हैं, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार आलम, जो माँ बाप अपनी बच्चियों और बच्चों की शादियों के मसले में परेशान हैं, उनके बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने अहबाब कलमा गो पूरी उम्मत के लोग, इंसानियत के लोग इस वबाई अमराज में मुब्तला हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अर्ज़ पाकिस्तान को इस वबाई अमराज से महफूज फरमा, हर कलमा गो को महफूज फरमा। बिलखुसूस इलाहुल आलमीन, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी पूरी फैमिली में से अगर कोई बीमार है मौला, उनको शिफाए कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अंसारी बरादरान, या अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, हर मुश्किल उनके लिए आसान फरमा, हर किस्म की आजमाइश से उन्हें महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, शिफाए कामिला अता फरमा, सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा।
جتنے لوگ ہماری اس دعا میں جو مقاصد اور حاجات لے کر دعا میں شامل ہیں مولا، ان سب کی صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔